ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଯଥା ସହର ଟ୍ରାଫିକ୍, ଜିଲ୍ଲାର ରାଜରାସ୍ତା, ସହର ମଧ୍ୟ କଇଛ ପରି ଚାଲରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କେଉଥିବା ସହରର 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ। ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗତକାଲି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ଦାସ ଓ ଏସ୍.ଡି. ଓ ଶ୍ରୀ ଆଶିଷ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମନମୋହନ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରମେଶ ଶ୍ରୀମାଲି, ଆନନ୍ଦ ଶ୍ରୀବାସ, ଆଇନଜୀବୀ ନିରୋଧକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ତ୍ରିନାଥ ଗୁଆଲ, ଛିଣ୍ଡେ ମକ୍କଡ଼, ରାଧାକାନ୍ତ ସା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। सब डेवलपमेंट कमिटी एंता करिदेले कमिटी ऑफिशियल वाला माने कहली न ता हमर गुटे लोग होचे 40 टा की 45 टा कमिटी रोचे गुटे लोग सिंगल पर्सन नाम नहीं धरे थासुरा केन बेले न ऑफिशियली अपन को बते गुटे लोग होचे से स्पोर्ट्स रे भी होचे बार रे भी होचे नेता रे भी होचे बुझले सब कवि गल्पिक प्रबंधक सब से कोन ऑब्स्ट्रक्शन अछि एवरीथिंग इज नोटेड वर्तमान खाली क्लियर हेले काम तो आपण जो कलेक्टर के कहूं हम टाइम टू टाइम मीटिंग कलेक्टर प्रति मास कोड केतरा घर हला कोन स्टॉक अछि के से नो जगह घर कोला के रास्ता काटी दुनिया प्रकार इश्यू चालू छी ए सब रिजल्ट होला पर प्रोजेक्ट देखो एटा हला फैक्ट